Mokokchung district laga Alempang ward te rasta khan pothole bishi hua nimide ward laga authority pra community pra he initiate kuria rasta laga repair kurise. Itu kam do judge hoi din pra chuli ase aro community pra he puisa aro kam bi voluntary kuri dia ase. Alempang ward chairman Lima Sashi pra yaad dilaise ki itu interconnecting rasta do government pra 2018 tak hi maintain kurise. 2023 साल खत्म हुआ टाइम दे रास्ता दो बिशी बिया होई जैसे आरो कंप्लेंट बिशी उलाइसे ताई खुइसे आरो ताई ब्रा कोई आसी कि कुनबा जगह दे पोथहोल खान 2 फीट निशना भितर जाइसे इतु ब्रा गाड़ी जावले ना पारिया होइसे इतु एकला नहोइगिना वार्ड अथॉरिटी ब्रा इतु साल जुलाई दे कम्युनिटी कलेक्शन इनिशिएटिव एकता ब्रा रास्ता बनावले कोइगिना फैसला लुआ जनाइसे Alempang ward to Mokokchung de 18 ward thaka laga majo de sobse dangor ase kude 900 opor ghor ase. Committee convener Shilu Imchen koise repair kam do October 11 pra shuru kurise age de tai khan ekta ghor pra ekta volunteer matise kindu itu laga opor manu ahigina madad di ase. Itu garne committee pra akha kuri ase ki 4 kilometer thaka rasta do October 21 tak to hoi jabo. Thank you. Itu first home drill TV. Apni kan nama kam kuda candai kana jadi kana kau kusi paise. Aro itu amakan June, July ke itu what atur tiba itu responsibility bisa. Kile mana itu 2018 je kari rasa tu lok maintenance kursi. Aro itu pasti itu 2023 berapa kari rasa tu itu biar हो जाए और पब्लिक पर भी हाला कोई टैक्सी रास्ता तो पुना को लगे नहीं तो बोलने मान इलेक्ट्रिक स्टेशन पे जाना हाउस कलेक्शन पे जाना तो रास्ता तो पुना को इशू और तो रास्ता तो क्या किन्हें क्या पुना जाना क्या से तो हमारा रास्ता पुना लाभ कम्युनिटी इंजीनियर मिस्टर शिवपुरा वाला हाईलाइट्स करते jadi amateur member ki kuji itu Alempang lagar kariras itu hitam dia lagi public kan pacakan pirasan di pirabun wara kalat besi lagi sih itu ini besi tu karena public kan halal koi lagi itu kan ini member Kilin char jama kurigana itu morgan committee itu working committee logot dagan kiman busa ward pra jama kurisi itu busa sok morgan logot di si aro itu musa di kana morgan itu rasta kinika hoina phalobo itu phapingana morgan meeting kurigana jemsun ward ti thaka kansokan sup ekil gut milagana itu kam phal dak koribu inga dehi loige itu kam tu shuru hoise hoilebi public pra ekdam mun digana takan ki kam physical ase itu to nijor koribu koina achita eko takan logot lamsam nati hoilebi takan मिक्सर लुइगना गेला ताकन itu kan ekdam bhalgor kam kura bisi kusi paise ward kamra itu mokan bhatpi khablin bai kilimani kilin charbra itu mokan khablin hoye kam kuribule ase mixral kiman paise itu kilin charbra kinise aro kiman ta kuri ase ekdam mun digala itu kan sup to itu Alempang la manu public pra ikta khorbra ekjum manu jo jiolibe aigana khwalwal bailibe pani digana jai digana holdi jampul loigana parwal loigana nuili ki kuribale ji sup loigana iman kurado Alempang la public gobe kusi pisiase kusi payase aro itu manda pore manda phal punna bole mokan kuchis kore ase etia 5 din nishina purisi
আৰু কি জানি তিন নিচিনা লাগিব এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই কাম ভাবি আছে এইটো ৰাস্তাটো অলপ দিনটো ভাল কৰি চলাব আৰু আলেমবাংলা মানুহ খুচি পাব এইটো কাৰণে ধনীচিমে মোকান কাম কৰা টাইমে দুসৰা মানুহ ইয়াতে ৱাৰ্ডে নহ'লে চিলিয়ং নিচিনা আলংমেন নিচিনা আৰু কোন পৰা মোন কিবা চান্দি কৰে এইটো মোকান লগা এইটো যে কাম পৰা বি ধনীচিন দি কেনে আজি তাক একদম ভাল কৰি আছে থেংক ইউ We didn't approach the authority, I mean the government, because we know that they are not going to do anything regarding the development of migrant. So we take this responsibility and we collected the money from the household of the work and we started the work. And to a very other surprise, we were very much astonished to look at the response of the public because they are very hard labor. We only provided a simple cup of tea and free, and whole day they were working from morning 9 to 4-5 for 5 consecutive days.